विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। दूसरी ओर आज की सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल के सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया। संविधान दिवस को लेकर 26 तारीख से 2 दिवसीय चर्चा होगी। इसके अलावा यूरोप के विभिन्न देशों से दमदम हवाई अड्डे तक सीधी उड़ानों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह मेरे समय का पहला प्राइवेट मेंबर बिल है। यह प्राइवेट मेंबर बिल विपक्षी पार्टी के मुख्य सचेतक शंकर घोष द्वारा लाया गया है। यह बिल कानून विभाग के पास जाएगा, फिर मुख्यमंत्री के पास, फिर यह राज्यपाल के पास जाएगा। क्रमिक चरणों से मंजूरी मिलने पर ही यह बिल विधानसभा सत्र में आएगा। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलने का अधिकार है। हालांकि उस समय पत्रकारों का समूह में निकलना एक दृश्य होता है। मैं चाहूँ तो इसे ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए हम आपके अधिकारों से इनकार नहीं करते हैं। विधानसभा में वक्फ का प्रस्ताव रखा गया। कल चुनाव जीतने के बाद 6 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल के पास आवेदन भेजा गया। বলছিলাম নানা সময় দেখা যায় বিধানসভার এবার চন্দ্রিমা উত্তর দেবেন, আমি না। না স্যার, এইটা আপনি কি বলেছেন আপনারই হাতে কি বলছি, বিধানসভার অভ্যন্তরে কালো পতাকা, পোস্টার, ব্যানার নিয়ে ভিতরে ঢোকা হয়, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনারা বারবার ক্ষোভ পোষণ করেছিলেন। এবার কি নতুন কোনো কিছু সিদ্ধান্ত? নতুন ভাই, আমাদের এখানে রুলস এই রয়েছে, কি করা যাবে কি করা যাবে না। বিরোধী দলের নেতা তাদেরও জানা উচিত যে কি রুলস রয়েছে, এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গেলে পরে বিধানসভা যেন সুষ্ঠুভাবে চলে, এই রুলস ফলো করে চলে, সেটাই আমরা প্রত্যাশা করব। একাধিকবার আমি তাদের বলেছি, তা সত্ত্বেও তারা শোনেননি। লোকসভাতেও আমরা এই জিনিস দেখেছি। অন্যান্য বিধানসভা, কাশ্মীর বিধানসভা শুধুমাত্র নবগঠিত বিধানসভা, সেখানে প্রথম দিন থেকে হাতাহাতি মারামারি, এইগুলো তো ভাবা যায় না। পরিষদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গেলে সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। মানে আর কোনো কড়া পদক্ষেপ এবারে আপনি বিধানসভার তরফে নেবেন? সে উপযুক্ত সময় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেব। ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান না ভাই, আমি একটা কথা বলি আপনাদের, বিরোধীরা ওয়াকআউট করতেই পারে, কিন্তু সাংবাদিকরা যেভাবে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়, এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আমি ইচ্ছে করলে পরে আপনাদের বেরোনোটা বন্ধ করতে পারি, কিন্তু যেহেতু আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনাদের। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।